नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 28 सेप्टेम्बर शनिवार आज रही देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर राशन कार्ड ठू आरंभ कर सुभद्रा योजना पीएम किसान योजना सीएम किसान योजना सहित महालक्ष्मी योजना एने अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर रही तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखते ता पूर्व आप गोटे अनुरोध भिडियो को लाइक कर आपण जिला को भल पाते आपण जिलार खबर देखा चाहूले आपण जिलार नाम लिखि दिखाँ जहाँफल तुरंत आपण जिलार खबर पाइपर तेणु आपण सुभद्रा टंका पाई कि ना गोटे कमेंट करदे चलतु खबर उपर नजर पकाइबा दशहरा पूर्व सरकार बड़ भेटी पीएम किसान टंका मिलिबो कृषक मानक आर्थिक सहायता जोगाइबा केंद्र सरकार द्वारा परिचालित प्रधानमंत्री किसान निधि योजना संपर्क में एक बड़ अपडेट आछि जहां कृषि मानक पई बड़ खुशी खबर तेबे सरकार नवरात्रि समय देशर 9 कोटी चाषी को बैंक अकाउंट को 2000 टंका स्थानांतर करिवे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वेबसाइट अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टोबर 5 तारिख में कृषक मानक पई 18तम किस्ती रिलीज करिवे एही योजना अधीन देशर गरीब चाषी मानक प्रति वर्ष 6000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान करुचंती आउ एही अक्टोबर 5 रे मध्य पुणी 18तम किस्ती आसिबो सुभद्रा टंका को नहीं आसिला बड़ अपडेट आज आसीबो तारीख भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु सुभद्रा योजनार किस्ती जो मैंने पाइना ताको पई खुशी खबर तेबे पूर्व 25 लक्ष 11 जन महिला को प्रथम किस्ती मिलता आउ बाकी रही एबे 92 लक्ष 92 लक्ष रु अधिक लोक टपी गलानी सुभद्रा योजना अप्लाई करिसंती ता सहित पर्यायक्रमे कुहा जाउतला जे 1 कोटी महिला को एका संगे टंका मिलिबो किंतु 25 लक्ष महिला को दे बाकी सब बंद कर दैचंती जहा फल महिला मन मध्ये द्वंद्व सृष्टि होईची किंतु आज आसी तारीख तेबे कुहा जाउछ जे आसंता 2025 मार्च 8 तारिख पूर्व समस्त हिताधिकारी को सुभद्रा टंकार प्रथम किस्ती दिया किंतु द्वितीय किस्ती एकाकालीन महिला दिवस प्रदान कर कुहा जाउछ तेणु एपर्यंत जदि आपण मैंने सुभद्रा टंका पाइना आपण जिलार नाम लिखा सहित आपण पाइछंती कि नहीं गोटे कमेंट करंतु चलतु नेक्स्ट खबर ऊपर नजर पकाइबा राशन कार्ड को नहीं आसी बड़ खुशी खबर परिवर्तन है यही नियम तेणु आपण मैंने शेष पर्यंत देखंतु राशन कार्ड को नहीं सरकार बड़ घोषणा करिसेंती एबे राशन रे 9टी जिनिस मिलिबो तेणु आपण माने जदि राशन कार्ड एपर्यंत केवाईसी करना तुरंत कर दियंतु बोली मंत्री कहिसेंती आज मंत्री घोषणा कर गहम सहित चाउल मिलिबो किंतु सबुठारु बड़ कथा हेउचे जो 15 लक्ष अयोग्य हिताधिकारी अछंती ताको राशन खूब जल्दी कटाजियो बोली कुआ जाउची खूब जल्दी केवाईसी हैला परे नुआ आवेदन करथिबा राशन कार्ड मध्ये मिलियो बोली कुआ जाउची तेणु आपण माने जदि राशन कार्ड रो ई केवाईसी करि दैछंती ताहले गोटिए कमेंट करंतु आ चैनल को सब्सक्राइब मध्ये करि दियंतु चलतु नेक्स्ट खबर ऊपर नजर पकाइबा कोटी कोटी कर्मचारी को दशहरा भेटी मजूरी बढ़ाइले मोदी सरकार तेबे दशहरा पूर्व सरकार बड़ भेटी कोटी कोटी श्रमिक मानक पई बड़ खुशी खबर पार्वण रे मध्य बहुत खुशी होइजिबे एही श्रमिक माने तेबे श्रमिकर सर्वनिम्न वृद्धि करिसंती सरकार मजूरी तांकर वृद्धि करबा सहित सरकार किछि मध्य सहाय्य करिसंती जहा फल देशर कोटी कोटी श्रमिक उपकृत हेबाकू जाउचंती तेबे कुहा जाउचे महंगा माड़ धीरे धीरे वृद्धि पाउथा बेले वर्धित मजूरी एवं बढ़ाइचंती सरकार केंद्र श्रम मंत्रालय पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश होईची श्रमिक भावे काम करुवा अणकुशली श्रमिक को दैनिक मजूरी 723 टंका मासिक थिबा बेले 20,358 टंका थिला एवं मासिक 4 दिन छुट्टी मध्य हेउ बोली कुहा जाउची तेणु ताहा मध्य बढ़ा जाइची बोली कुहा जाउची एही टंका को बढ़ा जाय 868 टंका वृद्धि होईची ता सहित 22,568 टंका पहुंचीची आ ता सहित 4 दिन मध्य छुट्टी मिलुची किरानी सुरक्षा कर्मी भली श्रमिक एही वर्गर मजूरी पाई बोली सरकार घोषणा करिसंती आउ गोटे बड़ खबर पुरी श्री मंदिर महाप्रसाद मान जांच हेबो मान जांच पई फूड इन्स्पेक्टर नियुक्ति मध्ये हेबे फूड इन्स्पेक्टर नियुक्ति पई स्वास्थ्य विभाग सहित आलोचना मध्ये सरिछि प्रकृत रे ये सब नकली घी का अलगा कोन से नै मध्ये तदंत चलिबो देखिथिले तिरुपति रे जो बेले लड्डू रे बाहर थिला माछ तेल चर्बी तेल सब बाहर थिला प्रकृत रे श्रीमंदिर रे केमिति प्रस्तुत होछि से नै मध्ये जांच करा जिवो जहार सबुठारु बड़ निष्पत्ति सरकार कर बेली कुहा जाउछि आहुरी 3 दिन जाए प्रबल वर्षा रास्ता उपरे आठुए ऊपर पानी चारिआडे पानी ही पानी राज्य रे विभिन्न जिले में वर्षा नहीं सतर्क करा जायछि अन्यपटे 13टी जिला को मध्य येलो वार्निंग जारी करा जायछि भद्रक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा बालेश्वर कटक खोर्धा केउझर अनुगुल नयागढ़ ढेंकानाल मयूरभंज गंजाम और पुरी पई येलो वार्निंग पूरा जारी करा जायछि
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ 24ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସେ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ଓଡିଶା ବିକାଶ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଦ ହଉନି। ଓଡିଶା ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସହିତ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମାତ୍ର 3 ମାସ ଭିତରେ କଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ତା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖବର ରହିଛି। ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଓଡିଶାର ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଯାହା କରିଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବଖାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ପୂରଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଓଡିଶାକୁ ସୁନାର ଓଡିଶା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଓଡିଶାର କୌଣସି କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛପା ନାହିଁ ମତେ। ତେଣୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବାହାରି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ବା ଦେଶୀ ମଦ ମାମଲା ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜଡିତ ହେଉଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଇତିହାସର କଥା ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଖବର ଉପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ବାହାରିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଚାକିରି। 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆଜି ହିଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟଠାରୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଟିକାକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ଟିକର ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀକୁ 3 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ 50 ଜଣ ପିଲା ରହିପାରିବେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଉତ୍ସବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଶହରା ଛୁଟି ପ୍ରାଥମିକ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପଦବୀ ଏବେ ଖାଲି ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ଛେନା, କ୍ଷୀର, ଗୁଡ, ଚାଉଳ, ବଲ ଇତ୍ୟାଦି ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ଆସିଲା ଲେବର କାର୍ଡ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆସିନାହିଁ ତୁରନ୍ତ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଉ ଲେବର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ମାସକୁ 1000ରୁ 3500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଲେବର ମାନେ ବହୁତ ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାର୍ଷିକ କେତେ ଆୟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରମିକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିଚୟ ହୋଇପାରିବ ଏହି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ବହୁତ କମ ମାନେ 1,00,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଡରେ ସହାୟତା ନୁହେଁ ବରଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏହି କାର୍ଡ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରମ ସଂଶୋଧନ ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁରନ୍ତ କାମ ମିଳିବ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଭ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେହିଭଳି ଘର ତିଆରି ପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କି କାର୍ଡ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଫଳରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ।